दोस्ता वक्त मौजूद हस्तो मलमदार रोड दफ्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट सैयद दाऊद आगा हस्ता ये वक्त अमीनुल्लाह रईसानी साहब विंज पेश दाऊद आगा माशाल्लाह मालूम हमें तो मुशा कि दाऊद आगा इंशाल्लाह इंज विनिंग कैंडिडेट हस्ता चरा हालात हमें तरजोर शुदा रही मरदुम जोक दर जोक कदजना दराबिता हस्तान दरौ शमूलियत शुदा रही हस्ता और हमें तर हिमायती प्रोग्राम बसियार ज़्यादा शुदा रही सीनियर जियाला अली जान चेयरमैन साहब ये मरकजी दफ्तर सैयद दाऊद आगा हस्ता नजरिए जी वीडियो खो अहले इलाका आगाही बिदुम रूबरुई नचारी मंबारगा शहीद सैयद तालिब आगा हर कस के वोट मोट खुर मालूम कदनिया कि द कुदम बुक हस्ता द कुदम पोलिंग स्टेशन हस्ता द कुदम बूची हस्ता उना अमजियाली दफ्तर दाऊद आगा मादा परचियाय हुजूर में तना हर वक्त की माँ इंज माशाल्लाह मरदूम बसियार तादाद ज़्यादा मौजूद हस्ता हर टाइम जवाना इंज मौजूद हस्ता सैयद दाऊद आगा खोच इंज मौजूद हस्ता बराई मरदूम शाह रोज़ बराई खिदमत मौजूद हस्ता दोस्ता वोट एक कीमती सरमाया हस्ता कि पेशे हर इंसान हस्ता और वो एक अमानत हस्ता शमूर ददनी हस्तें सियासी हक शमूर हस्ता कि कीर मिदिन दबलेजी खुदम पाबंदी निया अलबत्ता खुदन शमू बेहतर बराय खो कैंडिडेट पसंद कदा वो नारा दा असम्बली रही में तने ताकि उना बराय मुस्तकबिली शमू बराय मुस्तकबिल औलाद शुमो बराय आइंदा नस्ला शुमो बेहतर बाशा वोट खुरा ज़ाया न कनें और इलेक्शन खारी रोज़ाना नहीं हस्ता पाकिस्तान हर 5 साल बाद जनरल इलेक्शन मुशा नाली इलेक्शन 2024 शुमो या कैंडिडेट बराय खो असम्बली रही कदमी हस्तें कि उना दलेर बाशद सियासी फहम दश्ता बाशद और अमीतर दिगा माशरती व अखलाक़ी खूबिया दश्ता बाशद उनारा शुमो बतौर नुमाइंदे खो रही कनें ताकि बराय आइंदा नस्ला या शुमो कारगर साबित होना सैयद दाऊद आगा कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार शुमो हस्ता سابقه ازنا گذشته ادوار ازنا دروی شمسته
حیثیت صدر شیعه کانفرنس اینا کافی عرصه خدمات انجام داده. بس زباد آقا اینا که روی شیشته ریش سفید موی سفید اینا وقاص بایی هستند بسیار سینیر جیاله کونه کارکن پاکستان پیپلز پارتی هستند. दो तीन चीजें कई लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक आर्ट है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन आती हो तो बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं। हमारी जो पार्टी की सफारत और जनरल सेक्रेटरी دوستا انشالله سید داود آقا یک بهترین کاندیدیت برای شما ثابت میشه و ما یقین دارم که اینا هم برای قوم هم برای مذهب یک سودمند شخصیت است و انشالله از اینا قوم را یا مذهب را کدام نقصان نمیرسه. ټیم میټینګ جاری است. جعفر جارج صاحب ټیم آماده اینا از اقلیتی وینگ پاکستان پیپلز پارتی ای ټیم د پیشی سید داود آقا اینا تشریف آوردن. ये जो एक بیرار مدرو ووتر برایشی پرچی جور کرده رایی است که از اول تیار باشند برای از کدام جنجال نشنه تام که بوره ووت خوره لخته بیخنه.
हमी तरह तमाम बिरादरा अहल इलाका गुजारिश मनम बिरादरा ख्वाहरा दबारे वोट को मालूमात हासिल करने पर्ची से गिरफ्तानी हस्ते नमजियाल दफ्तर दाऊद आगा मालूमात को बिगड़न पर्चियाँ को बिगड़न ताकि बराए शुमो कदम मसला पेश नया और रोज़ इलेक्शन बराए शुमो कदम मसला पेश नया और फिल फोर राफ्ता वोट और अंदख्ता बराए को उम्मीदवार शांति करने बराए को उम्मीदवार खोज करने हर उम्मीदवार के शुमो में खाइन और नमूर वोट गिरन क्या बात है 10 साल के बाद लोग बाढ़ में बिजली